بڑے بھائی حضرت مولانا محمد آصر اقبال صاحب دی فرمائش کہ صحابہ ساڑے پیر ہیں، جنہ دے پیر ہیں اوہ بولن، سارے نہ بولن ماشاءاللہ۔ صحابہ ساڑے پیر ہیں، سونے نبی سے نے صحابہ دی شان پیش کرنا چاہتے فیض محمد تھوڑا ایکو سا بولے ہو ماشاءاللہ۔ اج دل خوش پیا تھیندے جامعہ حسنین کریمین دا یہ وسیع و عریض میدان امت مسلمہ دے نال بھریا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقاں قیامت تک آباد و شاد رکھیں، تمام اساتذہ کرام دی محنت قبول فرماویں۔ یہ نظم زور منگدی ہے، میں بھی زور لے سا تساں بھی سبحان اللہ تے زور لاؤں، ذرا گرج کیا کو جا سبحان اللہ۔ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، سبحان اللہ۔ صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روح عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے۔ لغاری چوک دے دوستوں مل گیا کو سبحان اللہ۔ صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، جنہ دے پیر عاشق بن کے بولے سن سبحان اللہ۔ صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، رسول دے وزیر بڑے ہی دل بصیر، زمانے دے امیر۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ سارے مولانا محمد موسیٰ کلیم صاحب بڑے باذوق آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ اے عشق صحابہ قبول فرمائے۔ اس طرح سبحان اللہ آکھنا ضائع نہیں ہونا پیا، فرشتے رپورٹ لکھ دے پائیں۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پہنچتی ذرا گرج کیا کو سبحان اللہ۔ صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، رسول دے وزیر بڑے ہی دل پذیر، زمانے دے امیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر۔ ابو بکر پیارا عمر اکھاندا تارا، ابو بکر پیارا عمر اکھاندا تارا، غنی علی دے ویر، اعلان لم یزلتا، اعلان لم یزلتا، قرآن بے بدلتا، اے سارے کھڑتے کھیر۔ صحابہ دے نوکروں مل کے کہو سبحان اللہ۔ لئی سنگت جنا ہئی مدنی نال، تے انہاں گھر دے گھر لٹوا چھوڑے، سبحان اللہ۔ جیویں حق ہوندا ہے سنگت دا، کر سنگت دے حق ادا چھوڑے، تے اصحاب نے کملی والے تو ہن اپنے سر کٹوا چھوڑے، تارک رب کن امتحان انہاں دے، اور رضی اللہ دے تمغے دیوا چھوڑے۔ صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، رسول دے وزیر بڑے ہی دل پذیر، زمانے دے امیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، عمر دی عدالت۔ صحابہ دے نوکروں ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ۔ کون سیدنا عمر جرا دریا کو خط لکھے تے دریا چل پوے، کون سیدنا عمر زمین زلزلے دے نال ہلن پئی ہے، سیدنا عمر اپنا کوڑا زمین کو مرنن، اے زمین تو ہلتی کیوں ہے، کیا عمر تیرے تے انصاف نہیں کرے گا؟ زمین دا زلزلہ رک گئے۔ کون عمر جرا ہوا کو پیغام دے وے تے ہوا انہیں تے پیغام پہنچاوے، ذرا اونچی آواز نال سبحان اللہ۔ عمر دی عدالت، غنی دی سخاوت، عمر دی عدالت، غنی دی
सुल्ता अज भी रसूल दे नाले साहबा मेरे पीरन साहबा मेरे पीरन साहबा मेरे पीरन रसूल दे वजीरन बड़े ही दिल बजीरन जमाने दे अमीरन साहबा मेरे पीरन साहबा मेरे पीरन उमर दा कौन सानी अदल दी हुक्मरानी अल्लाह ताला सबको इंजा हुक्मरान नसीब फरमावे उमर दा कौन सानी अदल दी हुक्मरानी उमर दा कौन सानी अदल दी हुक्मरानी ते नील दी रवानी ज़माने ते है चर्चा चलाए खुश्क दरिया उमर दी तहरीर नारे तकबीर ताजो ताज खत्म नबूवत खिलाफत राशिदा गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर नारे तकबीर मन उमर नु उमर दराज हुई दुआ देना चाहता मन उमर नु उमर दराज हुई शल होवे उमर दा दर्दी इस उमर दे दर ते लखा दी मैं वेखी उमर सवरदी ते इस उमर दा शान हुसैन तो पुछ हर उमर दे धी है दर्दी हैरान है ताहिर बाज उमर दे किवे पई है उमर गुजर दी नबी दी ताबेदारी निभाई खूब यारी नबी दी ताबेदारी निभाई खूब यारी नबी तू जानवारी इशारियत मर गए अडारियत सड़ गए वफादी अखीरन ये मजमा साहबा दा वफादार है मिल के आवाज में सुभान अल्लाह लगारी चौकोट दुआलो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह तकबीर ऐसे नहीं हाथ उठा के जवाब दे नारे तकबीर आसरत मोहम्मद मुस्तफा आसरत सहाबा नारे तकबीर माशाअल्लाह अल्लाह अकबर के नारे हुए तो मुसलमाना का ईमान कितना बढ़ जाए तो अल्लाह ताला अर्श से कितना खुश थी सहाबा का नारा होए सोने नबी सी खत्म नबूवत का नारा होए सीना तान के लाउने मैं आखना चाहना हशर नु कामयाबे हिसाब ना किताबे हशर नु कामयाबे हिसाब ना किताबे हशर नु कामयाबे हिसाब ना किताबे सवाल ना जवाबे नींद जिम्मे चाहे ऐलान फरमाए सिराज मुनीर साहबा मेरे पीर साहबा मेरे पीर करे फखर सखावत जिसना दे ओ सईदा सखी उस्माने ओ जंदी शादी कीते मदनी सई ओ कीते रिश्ते दो कुर्बाने न कर दे शर्म हया जिस तू सब होराते गिलमाने कई बारी जनती आखियां जिसनू कुल नबियां दे सुल्ताने अली है मेरा राबर राबर हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह अली है साडा राबर ओ अली है साडा राबर गयूर दे बहादुर अली है साडा राबर गयूर दे बहादुर अली है फातिह खैबर कुफार ढेर कीते सबर दे ज़ेर कीते अली दी शमशीर साहबा मेरे पीर साहबा मेरे पीर साहबा ही ताहिर घोड़े समंदर राजे छोड़े जेदा रास्ता समंदर भी नहीं रोक सके वो लश्कर है सहाबा दा उना ही ताहिर घोड़े
سمندر رچ چھوڑے اینا ہی طاہر گھوڑے سمندر رچ چھوڑے اینا ہی طاہر گھوڑے سمندر رچ چھوڑے پر دے کوٹ توڑے پہنچایا دین و ایمان پہنچایا دین و ایمان نماز کلمہ قرآن حضور دے سفیر شان محمد مصطفیٰ حادثہ کے جواب دے شان محمد مصطفیٰ آخر تک حادثہ کے عظمت صحابہ تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر واہ صحابہ واہ کیا واہ صحابہ واہ مل گیا وہاں واہ صحابہ واہ واہ صحابہ واہ مقام صحابہ شان صحابہ خلافت راشدہ نعرہ تکبیر اج دی محفل یادگار محفل اج دی توری محبت سے کوئی سال بھر یاد رہا تے میں آکھنا چاہنا انہاں ہی طاہر گھوڑے سمندر کو دن اسا حضور دا لشکر ہے اللہ دا لشکر ہے سمندر راہ چھوڑ دیں انہاں ہی طاہر گھوڑے سمندر